समस्त प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथमे मैं सदा प्रभु को धन्यवाद दिए कारण से मोर प्रत्येक दुर्बलता एवं विफलता सत्वे से मो प्रति विश्वस्त अटंते एवं समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य नाम मु अभिनंदन जनाए। पुणी समस्त को बिब्लक्स यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाऊँगी। आसतु आम से परमेश्वर वाक्य प्रति ध्यान देवा। आज आम देखा जाकब पुस्तक तार पंचम अध्याय तार 13 पदरु 16 पद पर्यंत। जाकब पुस्तक पंचम अध्याय 13 पदरु 16 पद पर्यंत एठारे लिखा जाए, तुम मानक मध्य कौन कहीं दुख भोग करुअछि से प्रार्थना करो, कहीं कौन आनंदित अटे से गीत गान करो, तुम मानक मध्य कौन कहीं पीड़ित से मंडलीर प्राचीन मान को डकाओ, से माने प्रभु नाम रे तैलम खाई तांको निमंते प्रार्थना करंतु। विश्वास युक्त प्रार्थना से ही रोगी को रक्षा करिवे, पुणी प्रभु तांको उठाइबे। आओ जदि से पाप करिथाए ताहेले ताहाको क्षमा दिया जीवो। अतएव परस्पर निकटरे आपना आपनार पाप स्वीकार कर, पुणी सुस्थ हेवा निमंते परस्पर पाई प्रार्थना कर। धार्मिक व्यक्तिर प्रार्थना अनेक कार्य साधन करि पारे। प्रेज द लॉर्ड। एही पुस्तकटी जाकब द्वारा लिखित, जे कि जीशु ख्रीष्टंकर भाई और से जेरुसालेम मंडलीर प्रथम पालक थिले। से छिन्न भिन्न द्वादश गोष्ठी को लेख अछंती। एही पुस्तकर उद्देश्य हैला से छिन्न भिन्न गोष्ठी मानक धैर्यर सहित प्रत्येक असुविधा को सामना करने निमंते से उत्साहित करुअछंती। एही पुस्तकटी एडी 40 ରୁ 45 रे लेखा जाइथिला। से समय रोमन साम्राज्यर चतुर्थ राजा क्लियोडियस से रोम रे थिबा प्रत्येक यहूदी लोक मान को से देश छाड़ी जीवा निमंते से आज्ञा देथिले। तेणु प्रत्येक यहूदी लोक माने से रोम को छाड़ी अनेक जगह छिन्न भिन्न होइथिले और से माने चिंतार रही जे कौन करूँ केमती बचबू कि प्रकार रही लोक मान को उत्साहित करने निमंते जाकब लिखुअछंती। जदि आम देखा एठारे जाकब तार पंचम अध्याय 13 ରୁ 16 पद पर्यंत एठारे प्रार्थना शब्दटी 5 थर लेखा जाए। 13 पदरु 16 पद पर्यंत प्रार्थना शब्दटी 5 थर व्यवहार करा जाए। तेणु मु एही प्रसंग एही वाक्यर प्रसंग देवाको चाहे जे प्रार्थनार शक्ति। आज प्रसंग हेउची प्रार्थनार शक्ति। प्रार्थना कौन करि पारे? व्हाट इज द पावर ऑफ प्रेयर? आज आम देखा प्रार्थनार शक्ति। प्रथमटी है प्रार्थना दुख दूर करि पारे। प्रार्थना दुख को दूर करि पारे। यदि आम देखा एठारे जाकब लिखुअछंती बा जाकब प्रश्न करुअछंती से छिन्न भिन्न गोष्ठी लोक मानक, तुम मानक मध्य कौन कहीं दुख भोग करुअछि से प्रार्थना करो। जाकब जने पालक बा जने स्पिरिचुअल लीडर होइतिबा सत्वे से जानती जे प्रार्थनार शक्ति कौन। तेणु से मान को प्रश्न करुछंती, तुम मानक मध्य कौन कहीं दुख भोग करुअछि से प्रार्थना करो। कारण प्रार्थना जने लोकर दुख को दूर करिथाए। जदि आमे देखिबा जेरेमिया पुस्तक तार 33 अध्याय 3 पद सेठारे लिखा अछि,
ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତହିଁରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତହିଁରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଏହି ବିଷୟ ଯାକୋବ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛ ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କାରଣ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉପାସନା କରୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯାକୋବ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ 100% ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖିବା ତାର 14 ଏବଂ 15 ପଦ। ଏଟା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କେହି ପୀଡ଼ିତ? ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଉ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୈଳ ମୁଖାଇ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ। ଏଠାରେ ଯାକୋବ ପୁଣି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କେହି ପୀଡ଼ିତ? ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଅ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୈଳ ମୁଖାଇ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯାକୋବ ସେଇ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 103 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ମୋର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାସର ନାହିଁ। ସେ ତୁମର ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ସେ ତୁମର ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦାଉଦ କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାସର ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ 3 ପଦରେ ପଢିବା, ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମର ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ସେ ତୁମର ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଦାଉଦ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ ଦାଉଦ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧର୍ମର କ୍ଷମା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ସେଇ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ପାଇପାରିବା। ଏଠାରେ
जाकब कहते से जानती जे प्रार्थना द्वारा कौन हो पारे, प्रार्थनार शक्ति कौन, प्रार्थना रोग को सुस्थ कर पारे। तेणु से छिन्न भिन्न गोष्ठी मान कहते तुम मान मध्य कौन कहीं पीड़ित आज आम मध्य अनेक लोक अच्छा जे कि रोग पीड़ित मु हो पारे आपन मान मध्य हो पारते परमेश्वर मान अच्छा जे कि रोग सुस्थ करने परमेश्वर जे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अटंती निकट प्रार्थना कारण से सुस्थ देवा परमेश्वर अटंती आ तेणु जाकब से छिन्न भिन्न लोक मान उत्साहित कर प्रार्थना तृतीय विषय प्रार्थना अनेक कार्य साधन कर पारे। तृतीय विषय है प्रार्थना अनेक कार्य साधन कर पारे। एठारे जदि आमे देखिबा 16 पदरे एठारे लिखा जाए अतएव परस्पर निकटरे आपना आपन पाप स्वीकार कर पुणी सुस्थ हेवा निमंते परस्पर पई प्रार्थना करो। धार्मिक व्यक्तिर प्रार्थना अनेक कार्य साधन कर पारे। एठारे हम देखु अतएव परस्पर निकटरे आपना आपन पाप स्वीकार कर कहीं आपना आपन पाप स्वीकार करिवार आवश्यक रही अछि। यदि आमे देखिबा सेई पार्ट बी रे एठारे धार्मिक व्यक्तिर प्रार्थना अनेक कार्य साधन कर पारे। धार्मिक व्यक्तिर प्रार्थना अनेक कार्य साधन कर पारिबा एथि निमंते पापर स्वीकार करिवार आवश्यक रही अछि। एथि निमंते जाकब से तांकर ऑडियंस को से छिन्न भिन्न लोकमान को अछंती जे परस्पर निकटरे आपना आपन पाप स्वीकार करो। कारण कौन? कारण धार्मिक व्यक्तिर प्रार्थना अनेक कार्य साधन कर पारे। यदि आमे देखिबा एठारे 17 रु 18 पदरे से जाकब गोटे उदाहरण देउछंती एलियंको विषय रे पढ़िबा। एलियो आम मानक परि सुख दुख भोग मनुष्य थिले। वृष्टि न हेबा निमंते से एकांत चित्तरे प्रार्थना कले आउ 3 वर्ष 6 मास पर्यंत देशर वृष्टि हेला नहीं। देख प्रार्थना अनेक कार्य साधन कर पारे। एठारे हम देखु एलियो से प्रार्थना करुछंती से आमान को परि जड़े मनुष्य थिले। जाकब से मान को जना अछंती से जने सिंपल मनुष्य तुमे जे प्रकार मु जे प्रकार से प्रकार मनुष्य थिले और से वृष्टि न हेबा निमंते से प्रार्थना करथिले और तांकर प्रार्थना द्वारा 3 वर्ष 6 मास वृष्टि होई नथिला, वर्षा होई नथिला। से समय से पुनर्बार प्रार्थना करते आकाश वृष्टि हेला और भूमि अपना फल उत्पन्न कला। और जिते बेले से पुणी थे प्रार्थना करुछंती आकाश वृष्टि हेबछे। आमे देखि पारुछु जे एठारे जाकब उदाहरण देउछंती प्रार्थना कौन करे पारे। तारे जिते बेले एलियो प्रार्थना करुछंती 6 मास 3 वर्ष 6 मास पर्यंत वृष्टि हेला नहीं। पुणी जिते बेले से प्रार्थना करुछंती आकाश वृष्टि पड़े। और धार्मिक लोकर प्रार्थना द्वारा अनेक विषय अनेक कार्य साधन हो पारे। कारण परमेश्वर ठार कौन सी विषय असंभव नुहे। तेणु मोर प्रियर भाई एवं भौणी माने आमे जदि कौन सी कार्य करने निमंते चाहूँ आमे से परमेश्वर निकट को प्रार्थना करिवार आवश्यक रही।
କାରଣ ଆମେ ଯେ ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ ସେହି ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ, ଯାହା ଆମେ ଅସମ୍ଭବ ଭାବିଥାଉ ତାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତାର କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆରୋଗ୍ୟଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗିଥାଏ ତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅସାଧ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଏଲିଓ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଷ୍ଟି ନ ହେବାକୁ, ଆଉ ତାହା ହେଉଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି କଠିନ ବିଷୟ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। এই ছোট বাক্য ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।